dapat, langsung saja guys. Sini dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, wow, miss call one. Wah, guys, baru 2 kali lempar, guys. Wah, strike. Oh, langsung 2 kali lempar, guys. Alhamdulillah, guys. Tabiring, guys. Oh, ke sana dianya, guys. Ke sana, guys. Ya. Ada tabiring. Kada ganal bana juga nih. Tapi lumayan lah. Lain. Tabiring. Mudik terus, guys. Berarti tahan aja ini, guys, jorannya, guys. Jorannya kita sambung, guys, yang patah kemarin. Nyambung sendiri aja, guys. Sambungan amatiran, guys. Aduh, mau ke sebelah kanannya nah. Mau nah. Guys. Kuat sekali, guys. Kuat sekali, guys. Udah, guys. Besar, guys. Besar, guys. Woi. Muak liarnya. Alhamdulillah, guys. 1 kiloan lebih nih, guys. Nih mulutnya, guys. Oh, mantap. Alhamdulillah ya, guys. Nih. Guys, kita lempar lagi. Kita sambil drifting, guys. Tadi 2 kali lempar langsung kena, guys. Langsung strike. Aku bukan dia. Gimana? Oh iya, kanakan ya? Baik, kanakan dah. Nah, kanakan nggak apa kana? Nah, sambar.